ఇప్పుడు కళ్యాణోత్సవ గృహస్థులందరి చేత కళ్యాణోత్సవ సంకల్పం చెప్పించబడుతుంది. కావున భక్తులందరూ మేము చెప్పినట్లుగా పలికి కళ్యాణోత్సవ సంకల్పాన్ని చెప్పుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధాయే నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః. యస్య ద్విరద వక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరశతం విఘ్నం నిఘ్నంతే సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అత భగవతః మహాపురుషస్య శ్రీ మహావిష్ణుః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్రీ శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే వరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే స్వామి పుష్కరిణీ తీరే శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి దివ్య సన్నిధౌ అస్మిన్ వర్తమానేన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాదే షష్ఠి సంవత్సరాణం మధ్యే శుభ నక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతః నారాయణస్య త్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీ శేషాచల నివాసినః శ్రీ భూమి నీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః ప్రీత్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి కైంకర్య రూపం యజమానస్య గోత్రోద్భవస్య. అందరూ వారి వారి గోత్రాలను స్మరించుకోవాల్సింది. అట్లే మీ యొక్క జన్మ నక్షత్రము జన్మ రాశి స్మరించుకొని మీ నామధేయము మీ ధర్మపత్ని నామధేయము మీ పిల్లల నామధేయములన్నీ స్మరించుకొని మీ ప్రార్థనలు అన్నీ స్వామివారికి విన్నవించుకుని ప్రార్థన చేసుకోవాల్సింది. కుటుంబానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫలసిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి సంపూర్ణ
कृपाकटाक्ष वीक्षणसिद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्यसिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्वकार्य अनुकूलसिद्ध्यर्थं सर्वलोकक्षेमार्थं श्रीभूमि नीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः कल्याण वैवाहिक महोत्सवांगं श्री वैखानस भगवच्शास्त्रमार्गेण आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु। सीधा प्रसारण द्वारा भगवान का यह विवाह उत्सव माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ उनका विवाह संपन्न हो रहा है। माता श्रीदेवी महालक्ष्मी की अवतार तथा माता भूदेवी हमारी धरती माता है। इन दोनों का विवाह परमपिता श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के साथ संपन्न हो रहा है। यह विवाह उत्सव प्रतिदिवस दोपहर 12 बजे श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से आपको पुण्य लाभ प्रदान करने के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TTD द्वारा संचालित किया जाता है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी अत्यंत कृपालु हैं। कलयुग के प्रत्यक्ष देव माने जाते हैं। भगवान महाविष्णु के अवतार पर ब्रह्म श्री बालाजी की असीम कृपा है कि हम सब उनके इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का दर्शन कर पा रहे हैं। उनकी कृपा देखिए, माता जी के दर्शन करें। वेंकटेश निज चरण समर्चासक्त भक्तौ गरक्षी निवसतु हृदये मे स्वांघ्रि भक्तिं वितन्वन् श्री लक्ष्मी वल्लभारंभा विखनो मुनिमध्यमामस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां नारायणं सकमलं सकलामरेन्द्रं वैखानसं मम गुरुं निगमागमेन्द्रं भृगुमरे चित्रिकश्यपमुखान् मुनीन्द्रान् सर्वाणं कुलगुरून् प्रणमामि मूर्धना यस्य द्विवेदवक्त्राद्यः परिषद्यः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रयेण शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रिगुं स्मरामि। श्रीविष्णुं श्रीमहीयुक्तं शान्तं शेषं खगाधिपं सुदर्शनाद्यायुधानि समस्तानि नमाम्यहं। श्रियासमेतः श्रीपरमहंसस्वरूपिणे श्रीमते नारायणाय नमः। श्री श्रीनिवास गुरवे महते नमोस्तु। एवं गुरु परंपरा ध्यात्वा प्राणानाम्य ओं भो श्री गोविंद 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 महाविष्णोराज्ञ प्रवर्तमानस्य देवदेवस्य भगवतः नारायणस्य श्रीपतिः पुरुषोत्तम सत्रिमतिकलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री शेषाचल निवासिनः श्री भूमि निलासमेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोक हितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिक महोत्सव कर्मणि सद्योंकुरार्पणा प्रतिसरबंध देवताराधना आघार कर्म मांगल्याराधना धारणा प्रधान लाज पूर्णाहुति ओमादि आचित सर्वकर्मसु सर्वोपनिषुद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं शान्त्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्यवचनं करिष्यन् आदो निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्यमाणः ततङ्गा कलशाराधं करिष्ये। ओं धारा सुसप्त सुचमानसेषु सरस्सरित्स परिपूरितेषु अपोभिगृह्णन् प्रतिपादेशे गृणोमि तत्ताकुं सुचरकुं सुशर्मा इदमापश्यवा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमाः पूताः पूततमाः पुण्यः पुण्यतमा मेद्या मेद्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः पुष्पादिभिः सर्वतीर्थमभ्यर्चा
सर्वतीर्थं पुण्यं पावनं सर्वकरणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना ब्रह्मणा संवृतं यच्च मन्त्रपूतं शुभवहं कावेरी तुङ्गभद्रा च कृष्णवेणी च गौतमी भागीरथीति विख्याताः पंचगंगाः प्रकीर्तिताः। ओम एते शतं वरुणगे सहस्रं यज्ञियः पाशा वितताः पुत्रा तेभ्यो इन्द्रस्य वितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुतस्वस्त्या करके पाञ्चभौतिकमावाहमि जले सर्वतीर्थजलमावाहमि मुखे विष्णुं मध्ये रुद्रं मूले ब्रह्माणम् आवाहमि कुम्भे ओं भुः वरुणमावाहमि ओं भुः प्रचेतसमावाहमि ओं सुवः रक्ताम्बरतरमावाहमि ओं भूर्भुवस्वः यादस्पतिमावाहमि गंगादि सर्वतीर्थजलाय महावृणाय नमायदमासं पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि धूपदीपादि सर्वोपचरणार्थम् अक्षतं समर्पयामि गुडोपहरनिवेदनं समर्पयामि पानीयं समर्पयामि सुदक्षिणाकं ताम्बूलं समर्पयामि गंगादि सर्वतीर्थजलाय महावृणाय महासुप्रीतः सुप्रसन्नवरतो भवतो निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधं कृषे ओं विश्वक्सेनं सकल विबुध प्रौढ़ सैन्यादिनाथं मुद्राचक्रे करतलयुगे शंखदंडो दधानं मेघश्यामं सुपरिमकुटं पीतवस्त्रं शुभांगं ध्याये देवं सूत्रवते जया समेतं पद्माकारमण्डले ओं भूः विश्वक्सेन समावाहयामि ओं भुवः शान्तमावाहमि ओं सुवः हरमावाहमि ओं भूर्भुवस्वः अमितमावाहमि नित्य अनपायिनमावाहमि तद्दक्षिणे सूत्रवतीम् आवाहमि वामे जयाम् आवाहमि सूत्रवतीं जया समेत त्रिविश्वक्सेन स इदमासनं पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि धूपदीपति सर्वोपचरणार्थम् अक्षतं समर्पयामि गुडोपहरनिवेदनं समर्पयामि पानीयं समर्पयामि सदक्षिणाकं ताम्बूलं समर्पयामि सूत्रवती जया समेत विश्वक्सेना सुप्रीतः सुप्रसन्नवरतो भवतो भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं वाचिष्ये वाच्यतां सुपुण्यं करोमि कुरुष्वां स्वस्ति प्रोक्षितम् अस्तुं प्रजापतिः प्रियतां प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु एतयः शाम्यन्तु शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदते पदं समूढमस्य पाकुंसरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्वसे इन्द्रस्य यूज्यः सखा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति शूरयः दिवे वचक्षुरा ततं तद्विप्रासो विपण्यवो जागृवागुंसस्य विन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदा तनुरस्य पुंशत् द्रविणोदा वीरवते विषन्नो द्रविणो धारासते दीर्घमायुः सविता पश्चात्ता सविता पुरस्ता सवितोत्तरात्ता सविता धरात्तात् सविता नः सुवतु सर्वतातिं सवितान् ओरसतां दीर्घमायुः नवो भवति जायमानोऽह्नां केतुरुषसा मेत्यग्रे भागं देवेभ्यो विददात्यायनं दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वट्कुर्वेतोपविशं यदा वे सूर्यवदेते अत नक्षत्रमेते सूर्यो गच्छेत यत्र च घण्यं पश्येत तापति कुर्वेत यत्कार्य स्यात् पुण्यः एव कुरुते श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं तरवलोक हितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिकमोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्यः वचनं करिष्यन् ओं पुण्यः भवन्तो भ्रवन्तो वैवाहिकमोत्सवकर्मणि ओं पुण्याहं स्वस्ति न इन्द्रो वरुद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिक महोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्तो वैवाहिक महोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं ओगं स्वस्ते रुद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसद्य मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतं जीवेम शरदः सवेराः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिक महोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं रुद्धिं भवन्तो भ्रुवन्तो वैवाहिक महोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं ओं रुद्यतां रुद्धिः
समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठामयो भवः स्थानमोर्जे ददातरा महिरणा यचक्षसे यो वश्यवत मूर्तः तस्य भाजयते अनः उषतीरव मातरः तस्मारङ्गमामवः यस्य क्षयचिन्वता आपो जनयधाचनः पवमानसुवर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोतास पुनातु मा पुनन्तु मा ते वचनाः पुनन्तवनबोध्य पुनन्त विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवतु पवित्रेण पुनाह्यमा शुक्रेण देवतीतु अग्ने कृत्वा कृतो गुम्रणो इत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्म तेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनते देव्यागातुम् यस्य बह्विस्तनवो वीतपृष्ठाः तया वदन्त सतमाद्येषु वयज्ञस्याम पतयोरेणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातो वातः प्राणेनि शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवे पयसा पयोभिः ऋतापरे यज्ञे मा पुनीतां पृथ्वी सवितस्त्रुभिः वरशिष्ठैर्देवमन्वभिः अग्ने दक्षै पुनाह्यमा येन देवा अपुनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमाने रज्येते ऋषिभिः संभृतकं रसम् सर्वकं सपूतमश्नाते स्वदितं मातरिश्वना पावमानेर्यो अद्येते ऋषिभिः संभृतकं रसम् तस्मै सरस्वते दुहे क्षीरकं सर्पैर्मधूदकं पावमाने स्वस्त्ययनिः सुदुघाहे पयस्वतिः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेषु मृतकं हितं पावमाने दिशन्तु नः इमं लोकमतो अमुं कामा समर्थयन्तु नः देवैर्देवे समाभृताः पावमाने स्वस्तयनिः सुदुघाहे घृतश्च्युतः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेषु मृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोज्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सु नीते सहमा पुनातो सोमस्वस्त्या वर्णसमीच्या यमो राजा जातवेदा मोर्जयन्त्या पुनातो तच्छं यो राव्रीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगात भेषजं षण्णो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ओम शांति 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 प्राच्चान्ति देवार्त्वजो मार्जयन्ताम् ओम प्राच्चान्ति देवार्त्वजो मार्जयन्ताम् दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्ताम् प्रतीच्चान्ति शुभा पशवो मार्जयन्ताम् उदेच्चान्ति स्यापौषधयो वनस्पतियो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अतोदरातरेः नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोष्पते प्रतिजानि अस्मास्त्वा देशो अनमीवो भवानः एत्वेमहे प्रतितन्नो जुषश्वषन्न येति द्विपदे शं चतुष्पदे वास्तोष्पते सग्भया सकं सदाते सक्षिम हिरण्मयगातुमत्या आवह क्षम उतयो केवरन्नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः अमिवा वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्यर्षन् सखा सुसेवये दिनः शुभकं शुभं विश्वक्सेनाय नमः वरुणाय नमः पुनः पाद्यम् आचमनीयं समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नवरतो भवतो यदा स्थानं यदा सुखं प्रवेशयामि उच्चवातं क्षेमार्थं पुनरागमनाय च
स्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि प्रतिसरबन्धदेवताराधनं कृषे ॐ यमर्पयन्त्य मनयो वीर्योजो हि जनुर्विभुता विराजन्नो तं मयि दोषा यस्याननाग्नविपिनानि पतन्तो ॐ भूषेशमावाहयामि ॐ भुवः सहर्षशीर्षमावाहमि ॐ सुवः नागराजमावाहमि ॐ भूर्भुवस्वः अनन्तमावाहमि शेषस्य इदमात्रं पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्प्ये पुण्यपुष्पैः पूजयामि धूपदीपादि सर्वोपचरणार्थम् अक्षतं समर्पयामि गुडोपहरनिवेदनं समर्पयामि पानीयं समर्पयामि सदक्षिणाकं ताम्बूलं समर्पयामि शेषाय नमः सुप्रीतः सुप्रसन्नवरतो भवतु ॐ स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगे स्वस्ति देव्यतीतिरर्वणाः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्ति द्यवा पृथिवी सुचेतुना स्वस्ते वायु उपब्रवामहे सोमं स्वस्ते भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्ते स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्ते वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्ते देवा अवन्तृभव स्वस्ते स्वस्ति नो रुद्रपात्वम् असः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधे स्वस्ति पन्था मनोचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्ददता ज्ञाता जानता सङ्गामे महिं स्वस्तयानन्तारक्षवरिष्ठनेमि महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्य शोणवामिवारूहेम अम्भोमुच माङ्गिर सङ्घयं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा च तारक्षं प्रयातपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्पादे स्वभायन्नो अस्तु ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतान् ध्रुवं शुभगं शुभम् ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव हम देख रहे हैं तिरुमला के पावन पर्वत से सीधा प्रसारण द्वारा। अब भगवान के आशीर्वाद से मंगल सूत्रों का प्रक्षालन किया जाएगा तथा उनका आशीर्वाद लेकर उन मंगल सूत्रों को भगवान
के तरफ से बांधा जाए। अभी उससे पहले ये मंगल रक्षाबंधनम सूत्र भगवान के दाहिने हाथ में बांधा जा रहा है। दोनों माताओं को भी रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। माताएं वधुएं हैं दोनों, माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी। उनके बाएं हाथों में रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। उसके पश्चात अर्चक स्वामी के हाथ में भी रक्षाबंधनम बांधा जाएगा, जिससे वे निर्विघ्न होकर के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का निर्वहन कर सके। परमात्मा की परम कृपा ही है कि हम सब इस पवित्र कल्याणोत्सव में साक्षी बन कर के इनका दर्शन कर रहे हैं। मानव जीवन कर्म योनि है। इस कर्म योनि में सत रज तम, इस प्रकृति में हमें इन गुणों के बंधन से निकलना ही होगा और परमात्मा के चरणों में अपना शीश नवाना होगा, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। सात्विक गुणों के अधीन हुए तो हमें सुख मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, और जब तक उन सात्विक कर्मों का फल मिलता है तब तक हम अच्छे योनियों में, देवता योनि तक में भी रहेंगे। उसके बाद रज और तम में हम बंधन में बंध कर अगर हम रज तम के कर्म करते रहे तो मानव जन्म एवं अधोगति में प्राप्त हो जाएंगे तम गुण से, और अपने पापों को भोगते रहेंगे। यह संसार अनादि अनंत है। हमारी आत्मा अनादि है, अनंत है, अज है, अमर है। भगवान सर्वव्याप्त हैं, सर्वशक्तिमान, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता हैं, जबकि आत्मा जो है अल्प व्याप्त है, शरीर में व्याप्त है और इस शरीर को जीवित रखती है। जबकि भगवान पूरे संसार को जीवित रखते हैं, पूरे ब्रह्मांड को वो चैतन्यता प्रदान करते हैं, प्रकृति को भी और जीव को भी। प्रकृति और जीव दोनों भगवान की शक्तियां मानी गई हैं। अब देखिए, दोनों जगन माताओं के बाएं हाथों में रक्षाबंधनम बांधा जा रहा है। वैदिक विवाह में वर वधू को रक्षाबंधनम बांधा जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी भगवान के दोनों उभय देवियों को ये रक्षाबंधनम बांधा जा रहा है। परमपिता सदैव ही हम सब पर कृपा करने के लिए अवसर प्रदान करते रहते हैं। उनकी कृपा असीम है, अमूल्य है। उनकी कृपा जब हो गई तो समझ लीजिए हमारे सारे कष्ट सदा सदा के लिए दूर हो जाएंगे और हमें दुख भी दुख प्रतीत नहीं होगा। हम जो है सदा भगवान के दिव्य आनंद में अपने आप को महसूस करने लगेंगे। इसलिए सर्वोत्कृष्ट कर्म है भक्ति। यह भाव भगवान के प्रति होता है। निष्काम होकर के अनन्य भक्ति करने से ही हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी और भगवान प्रसन्न होकर के हमें परम आनंद प्रदान कर देंगे, जिसके लिए हम अनादिकाल से, अनंत जन्मों से तरस रहे हैं। हम इस संसार में ही आनंद ढूंढ रहे हैं, जबकि यहाँ पर आनंद है ही नहीं। शुद्धो हिनोर्यं शुद्धो रत्न आनि दाशे शुद्धो वृत्रान जिग्नसे शुद्धो वाचं शासी कुंडे सोम अवाहमि मयि देवा द्रविणमाय जन्तु मयि याशर्तु मयि देवहूति देव्या होतार परिशन्त पूर्वरिष्टस्य मतनो वासुवीराः
मह्यं यजन्तो मम ज्ञानि हव्या सुतमन सोम्यस्तु ये नोमनि अंकतमच्चन विश्वे देवासो अद्यवचतामि बर्हिसप्तऋषीन् अवहमि उद्धन्यमानमस्य अमेद्या मपपाप्मानं यजमानस्यन्तु शिवानस्यन्तु प्रतिसच्यतः शृणो माता पृथिवीतोकसा खणपितॄणावहमि रेखायं स्कन्दमामि रेखागायत्र प्रोक्षा तस्य द्रविर्निमर्गो देवसिमिति योनः प्रचोदयात् जातवेतरं गृहीत्वा कुर्ता प्रतीयते प्रज्वाल्य उपावरोहित अग्निं निधाय उपावरोह जातवेत पुनस्त्वं देवेभ्यो हव्यं प्रजामस्मासो देहजस्तरोदीतिहनो दुरणे अग्निग्रहण पात्रे सदा पुष्पाक्षतं क्षिपेत अग्नि अयाह विते गृणानो हव्यताति नहोत सत्यवर्षे अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देव सवित प्रसव तत्सवितर्वरे निमर्गो देवस्य दिभिः धियो जो नः प्रचोदयात् ब्रह्मजे ज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् ओम ब्रह्मा नमावहि ओम वः प्रजापति नमावहि ओम स्वः पितामहमावहि ओम भूर्भुवस्वहिरण्यगर्भमावहि ब्रह्मणे नमः इदमासनम् ओम सोमो दीर्घं सोमो अर्वन्तमाहुं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातु सा धन्यं वितद्यं सभिगुं पितुश्रवणं यो तथा च तस्मै ओम भूसमावहि ओम भुवर्यज्ञागमावहि ओम सुवरिन्दुमावहि ओम भूर्भुवस्वच्छन्द्रमा सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः पाद्यमर्घ्यमाचमनं पुष्पं गुडोपहरं पानीयं सदक्षणं ताम्बूलमिति सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमनः पाद्यमर्घ्यमाचमनं पुष्पं गुडोपहरं पानीयं सदक्षणं ताम्बूलमिति सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञदेवता वर्धयत्वं नाकस्य पृष्ठयजमानत्वं सप्तऋषि नागं सुकृतां यत्रोकस्तत्रेवं यज्ञं यजमानं च दिहि ओम प्रोक्ष कृष्णो अस्या खरष्टो अग्नये त्वा स्वाहा वेदिरसि बर्हिषे त्वा स्वाहा बर्हिरसि तृभ्यस्त्वा स्वाहा दिवे त्वा अन्तरिक्षाय त्वा पृथिव्यै त्वा पोषे त्वा सुता पितृभ्य ऊर्ध्व परिषद्य ऊर्ध्वां पृथिवीं गच्छता उभाभ्यां प्रहरेम वेदे पोषाते ग्रन्थिं विशतो आदित्यं व्यञ्जमसि ओम विष्णोस्तुपसि प्राच्यां विष्णोस्तुपोसि ओम विष्णोस्तुपोसि दक्षिणतो विष्णोस्तुपोसि उत्तरतोदत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपोसि विष्णुमावहमि महाविष्णुमावहमि सदा विष्णुमावहमि व्यापे नारायणमावहमि सुरतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्योसि देवेभ्यो शुद्धस्व ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोमन् प्रोक्षिष्यामि प्रतिपत्रो ब्रह्माणम् आवहमि सोमम् आवहमि ब्रह्मण्णप प्रणेश यजमानवाचमिच्च सोम आपः प्रणेश यजमानवाचमिच्च प्रणग्नदेवता वर्धयत्वं नाकस्य पृष्ठयजमानत्वं सप्तऋषि नागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रैवं यज्ञं यजमानं च दिहि ओम प्रियं को व प्रणतो सव प्रणयत्वापो देवी प्रियन् अग्निकं सकं साधयन्तः इदं मदन्तेर्कुटपृष्ठा उदाको सहस्रपोषं यजमानेन च दिहि को व इनक्तिसवयन्तं शमिशन्तान् पात्रान् देवचें शमिशन्तान् देविषः पात्रान् देवचें दक्षिणप्रदो ब्राह्मणतीर्थेन ओम प्रजापतिम् आवाहमि ओम इन्द्रम् आवाहमि ओम अग्निम् आवाहमि ओम सोमम् आवाहमि उत्तरप्रदो दैवतीर्थेन ओम अग्निमावाहमि सोमम् आवाहमि ओम अग्निश्वमावाहमि ओम प्रजापतिमावाहमि ओम ब्रह्माणमावाहमि ओम इन्द्रमावाहमि ओम वसूनामावाहमि ओम मरुत आवाहमि ओम रुद्रानामावाहमि अपस्पृश्य ओम विष्णुमावाहमि ओम बृहस्पतिमावाहमि ओम मित्रमावाहमि ओम वरुणमावाहमि ओम आदित्यानामावाहमि ओम अश्विनावाहमि ओम पूषणमावाहमि ओम कक्षमावाहमि ओम कक्षदेवतसोममावाहमि औपासरेज्ञमावाहमि यज्ञदेवतिष्वान् देवानामावहमि सर्वदेवानाम् आवहमि आज्यभागे ओम प्रजापतिष्टुर्पमि ओम इन्द्राजुष्टुर्पमि ओम अग्नेजुष्टुर्पमि ओम सोमजुष्टुर्पमि ओम अग्नेजुष्टुर्पमि ओम सोमजुष्टुर्पमि ओम अग्निशमाभ्यागं जुष्टुर्पमि ओम प्रजापतिजुष्टुर्पमि ओम ब्रह्मणेजुष्टुर्पमि ओम इन्द्राजुष्टुर्पमि वसुभ्योजुष्टुर्पमि मरुद्भ्योजुष्टुर्पमि रुद्रेभ्योजुष्टुर्पमि अपवस्पर्शान् विष्णुवेजुष्टुर्पमि बृहस्पतिजुष्टुर्पमि मित्राजुष्टुर्पमि वरुणाजुष्टुर्पमि आदित्येभ्योजुष्टुर्पमि अश्वेभ्यां जुष्टुर्पमि पूष्णेजुष्टुर्पमि कक्षायजुष्टुर्पमि कक्षदेवत सोमयजुष्टुर्पमि औपासर यज्ञयजुष्टुर्पमि यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टुर्पमि सर्वदेवेभ्यो जुष्टुर्पमि आज्यन्तृप्यश्रियमि चरं तृप्यश्रियमि अग्निर्ज्योतिषे समेधसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अन्तरितकं रक्षो अन्तरिता अराते स्वाहा प्रत्युष्टुरक्ष प्रत्युष्टराते स्वाहा चिक्पतिस्वा पुणात्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रविस्वा वाक्पतिस्वा पुणात्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिस्वा देवस्वा सविता पुणात्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिस्वा गायत्रसमितो प्रोक्षा एकविंशति प्रमाणः करसम्पूर्णः समितो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृत्वा स्पर्शयित्वाभ्यर्च अक्षताम् इमामि अग्निष्टिका आज्याम् इमाम्य अग्निष्टिका चरुभिः इमाम्य अग्निष्टिका तेन पश्यन्ति वेकच शतञ्च सहस्रञ्च आयुतञ्च नियुतञ्च प्रयुतञ्च अर्भुतञ्च अन्यर्भुतञ्च समुद्रस्य मध्यञ्चान्तस्य पदार्थस्य इमाम्य अग्निष्टिका तेन पश्यन्तु ओम इंद्राय नमः ओम आग्नेये नमः ओम यमाय नमः ओम निरुते नमः ओम वरुणाय नमः ओम वायुवे नमः ओम कुबेराय नमः ओम ईशानाय नमः ओम अग्नेय नमः ओम भूतवहाय नमः ओम मुताश्रे नमः कृष्णवर्तवे नमः ओम देवमुखाय नमः ओम सप्तचित्वाय नमः वैश्वानराय नमः जातवेसे नमः
అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన్వ మన్యస్వ సరస్వతేన్వ మన్యస్వ దేవ సవిత ప్రస్వ షష్టి శతసహస్ర అన్యతమక్షమర్భుతమానయా అయంతే యద్మా ఆత్మజాత వేదస నేద్యస్వ వర్ధ స్వచేద వర్ధ చాస్వం ప్రజా పశుభిర్బ్రహ్మవర్చసేన అన్నాద్యన బ్రహ్మన్ సోమన్ ఇద్మమా దాస్తే ఆదస్వ సవేదస్వ వాయువ్యాదాగ్నేయాంతం ప్రజాపతి స్వః నైత్యాది ఈశానాంతం ఇంద్రాయ స్వః ఓం అగ్నయే స్వః ఓం సోమాయ స్వః ఓం అగ్నిశమాభ్యాగం స్వః ఓం ప్రజాపతే స్వః ఓం బ్రహ్మణే స్వః ఓం ఇంద్రాయ స్వః ఓం వసుభ్య స్వః ఓం మరుద్భ్య స్వః ఓం రుద్రేభ్య స్వః అపస్పర్శ ఓం విష్ణవే స్వః ఓం బృహస్పతయే స్వః ఓం మిత్రాయ స్వః ఓం వరుణాయ స్వః ఓం ఆదిత్యేభ్య స్వః ఓం అశ్వేభ్యాగం స్వః ఓం పూష్ణే స్వః ఓం కక్షాయ స్వః ఓం కక్షదేవత సోమాయ స్వః ఓం ఔపాసన యజ్ఞాయ స్వః ఓం యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వః ఓం సర్వదేవేభ్య స్వః దర్వాభిగార్య చరం సావిత్రీం గృహీత్వా వ్యాహృత జ్యోతిపటరభిగార్య ఓం భూస్వ ఓం భువస్వ ఓం సువస్వ ఓం భూర్భువస్సువస్వ దితేన్వ భగ్గుస్తా అనుమతేన్వ భగ్గుస్తా సరస్వతేన్వ భగ్గుస్తా దేవస్య దప్రాసాభి శ్రీ శ్రీనివాస స్వామిన ప్రీత్యర్థం తర్వలోక హితార్థం కరిష్యమః వైవాహి మత్స్యకర్మి ఆగరే స్వరమంత్రాక్షర సర్వదోష ప్రాయచిత్తార్థం వైష్ణవోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన్వ మన్యస్వ సరస్వతేన్వ మన్యస్వ దేవస్య తప్రస్వ ఓం అతో దేవవంతునయతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధా విస్వాహ ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేదా నిదతే బ్రహ్మ సమూఢమస్య పాగుం సురే స్వాహ త్రీని పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోప అదాభ్యా ततो धर्माणि धारयन् स्वः विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्वसे इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वः तद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवे वचक्षुरा ततग्गुस्वः तद्विप्रासो विपण्यवो जागुरुभागं सस्यमन्धते विष्णोर्यत्परं पदग्गुस्वः भूस्वः वं भुवस्वः वं सुवस्वं भूर्भुवस्वस्वः अदितेन्वमग्गुस्तः अनुमतेन्वमग्गुस्तः सरस्वतेन्वमग्गुस्तः देवतप्रासाभिः अग्निप्रतिष्ठापरमुहूर्तः सुमुहूर्तो महान्तो न गृह्णन्तं सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु तथास्तु మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా తలమూచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా తలమూచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా అలరి శ్రీ వెంకటేశాడకు మము రప్పించి పలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ
ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా. మంజులస్ఫురమానపాదయుగలం పీతాంబరేణోజ్వలం కాంచీదామనిబద్ధఖడ్గసహితం కాలాంబుజశ్యామలం లక్ష్మ్యా అలంకృతవక్షసంబుజరతచక్రాంబుజం సుందరం పూర్ణేందు ప్రియమానవక్త్రమణిశం శ్రీవేంకటేశం భజే. భృగుమరీచిత్రికశ్యపమహర్షి మధ్యే స్థిత్వా శనీకుశమయే సముదీరగంతం శ్రీశాస్త్రసారమఖిలం విఖనో మునీంద్రం భూయో నమామి భువనేక గురుం ప్రసన్నం. అత భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా పరిమితశక్త్యా వ్రియమానస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమణమానానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యాపః తేజో వాయు ఆకాశ అహంకార మహత్తవ్యక్తాఖ్యా సప్తాపరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండమండలే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతష్టదిగ్గజోపి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్యషల్లోకానాం అతో భాగే మహానాలాయమానస్య పనిరాజస్య శేషస్య శాస్త్రభ్రామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుబుదాంచన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్యష్టదిగ్ధంతి శుండాతండోతంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవతి అలకావతి యశోవతి ఇది అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్ని యమనిరితి వర్ణవాయుకుభేర్ ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలబలయతే లవణేక్షు సురా సర్పి దదిక్షీరా శుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబూ ప్లక్ష కుశ క్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపే ద్వీపితే మాహేంద్రమలయ సఖ్య సుక్తి మద్రుక్షవతి వింధ్య పార్యాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హారేలావృత భద్రాశ్వకేతకమాలా హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకశేరుతామ్రగభస్తి పున్నాగగంధపసౌవ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార పంచాశతకోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్య రేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే మేరోః దక్షిణ దిగ్భాగే శ్రీకృష్ణా గౌతమ కావేర్యానాం మధ్యప్రదేశే ఆదివరః క్షేత్రే శ్రీ వెంకటాచలే స్వామి పుష్కరిణీ తీరే శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి భగవతాలే సమస్త భగవతాచార్యాణాం సన్నిధో సకల జగశ్రష్టుః పరార్ధద్వయ జీవినో బ్రహ్మణో ద్వితీయ పరార్థే ప్రథమ వర్షే ప్రథమ పక్షే ప్రథమే హని ద్వితీయ యామే త్రయోదశ ఘటికా ద్విచత్వార్వింశతి ఘటికాసు గతాసు తృతీయ ముహూర్తే ప్రథమ ప్రాణాయామకాలే పురుహూత నామధేయ ఇంద్రసమయే పార్థివ ప్రళయ కూర్మానంత శ్వేతవరః బ్రహ్మ సావిత్రాఖ్య సప్తకల్పానాం మధ్యే పంచమే శ్వేతవరః కల్పే స్వాయంభవ స్వారోచిత ఉత్తమ తామస రైవత చాక్షుష వైవస్వత సూర్య సావర్ణి ధర్మ సావర్ణి దక్ష సావర్ణి రుద్ర సావర్ణి బ్రహ్మ సావర్ణి ఇంద్ర సావర్ణి వేద సావర్ణాఖ్య చతుర్దశ మన్వంతరాణాం మధ్యే సప్తమే వైవస్వత మన్వంతరే తత్ర ఏక సప్తతి మహాయుగానాం సప్తవింశతి మహాయుగేష్వ అతీతేషు తదుపరి అష్టావింశతిమే మహాయే అష్టావింశతి సహస్రాన్విత సప్తదశ లక్షాబ్దే కృతయుగే యాతి షణ్ణవతి సహస్రాన్విత ద్వాదశ లక్షాబ్దే త్రేతాయుగే యాతి
चतुष्षष्टिसहस्रान्वित अष्टलक्षाब्दे द्वापरयुगे याते 32,000 चातुर्लक्षाब्दे वर्तमाने कलियुगे प्रथमपादे युधिष्ठिर विक्रमार्कशाली वाहन विजय अभिनंदन नागार्जुन कल्कि भूपाक्य षट्शकानां मध्ये तृतीये शालिवाहनसखे अस्मिन् देशे शुभमुहूर्ते मम अनेक जन्मसु इह जन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्ययौवन कौमारवार्धकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दश पूर्वेषां दश अपरेषां मद्वंशानां मातृवंशानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहिता धमतपसङ्घातकलसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तिले सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वर्षसहस्रावसाने एककतिला अपकर्षणक्रमेण सर्वरास्य अपकर्षणसंवितकाले श्रीमहाविष्णुलोके निवासित्यर्थम् आदित्यलोके ब्रह्मलोके ध्रुवलोके गोलोके निवासित्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्ठोम अतिरात्र अप्त्योर्याम शान्तपन वाजपेय पौण्डरीक अश्वमेधाति शतक्रतु पुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्यमिति चतुर्विध मोक्ष फलसित्यर्थं लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थं परत्व विभव व्यूह अंतर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य महाविष्णोः त्रिविक्रम मुनीन्द्रवतानुसारिभिः भृग्वादिभिः मन्वादिभिः वसिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिर्युक्त गृह्य धर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादित कन्यादान कल्पोक्त संपूर्ण सकल फलावाप्त्यर्थं षोडश महादानेश मुख्यभूतं सालंकृत कन्यका दानाख्य महादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीरस्य दिव्य मंगल विग्रहस्य सुदर्शन पांचजन्य शार्ग कौमोदके नंदकादि दिव्य पंचायुतधर विराजितस्य पद्मांकित कोटि सूर्य प्रकाशितस्य श्रीमदो वैकुंठनायकस्य श्रीमद्वैखानसागमोक्त प्रकारेण आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पंचविध व्यूह विभेदेन प्रवर्तमानस्य परत्व विभव व्यूह अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य भगवतः परवासुदेवस्य महाविष्णोः परब्रह्मणो न प्रेम आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूल प्रकृति सुखीयमानस्य त्रिगुणात्मिकस्य गुणत्रय कर्मणो विधिवशात् उत्पत्ति स्थितिलयकार प्रवर्तमानस्य महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य अर्चावतार रूप भगवतः प्रद्युम्नावतारस्य महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्यमाल्या शोभिताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्यावताराय प्रसन्न पारिजाताय स्वर्ण गरुडवाहनारूढाय अचिंत्यात्मिक नित्य यौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो अखिल लोक पवित्र गोत्राय श्रवण नक्षत्रे मकर रासो जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्व सकल वेदाध्यायिनी भार्गवचवनाप्नुवानौर्ववेदल पंचारुषेय प्रवरान्वित
भार्गवस गोत्रोद्भवे सर्वालंकारवते प्रातुरां सुरांगना संसेवितपादारविन्दां महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं आनंद गुणात्मिकां मूल प्रकृति रूपां उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशो जातां भृगोर संकल्पतनयां भार्गवीं अयोनिजां श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीमहे वृणीध्वं दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्म सकल वेदाध्यायिनीं काश्यपावत्सारणे ध्रुवत्रयाऋषेय प्रवरान्वित काश्यपस गोत्रोद्भवें सर्वालंकारवतीं प्रातुरां सुरांगना संसेवितपादारविन्दां महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं बहु श्यामलांगीं महाविष्णोः पुराणमहिषीं प्रकृति अंश संभूतां रेवती नक्षत्रे मीनरासो जातां कश्यप प्रजापति संकल्पतनयां काश्यपीं अयोनिजां भूदेवी नाम्नीं मां कन्यां वृणीमहे वृणीध्वं दास्यामि ओम कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैरुतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोक जिगीष कन्यां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिणा सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो महान्तो न गृह्णन्तुं सुमुहूर्तो सुप्रतिष्ठितमस्तु तथास्तु। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में हम देख रहे हैं अब मंगल सूत्रों का प्रक्षालन। अभी कन्यादान संपन्न हुआ। अन्नमाचार्य हरिसंकीर्तनाचार्य के वंशज इस कन्यादान को करते हैं। 600 वर्षों पहले 15वीं शताब्दी में इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का शुभारंभ करने वाले परम संत हरिसंकीर्तनाचार्य हजारों कीर्तनों की रचना करके भगवान की सेवा करने वाले श्री तालपाका अन्नमाचार्य महाराज के वंशज ही आज भी भगवान का कन्यादान कर रहे हैं। कितना परम पवित्र भाग्य है उनका। इस प्रकार से इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में अब मंगल्य धारण का यह परम पवित्र कार्यक्रम चल रहा है। इस भगवान के लीलाओं की कोई सीमा नहीं है। श्री कृष्णदेव राय द्वारा रचित आमुक्त माल्यदा के अनुसार वैकुंठ में एक बार योग निद्रा से उठते समय भगवान श्री महाविष्णु से भूदेवी ने पूछा कि हे प्रभु, आप किससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं? इस पर भगवान ने कहा, जो मेरी भक्ति निष्काम भाव से करता है उसी से मैं सर्वाधिक प्रेम करता हूँ। इस पर भूदेवी ने उनसे वरदान मांगा कि मैं भी उस निष्काम भक्ति को करना चाहती हूँ, अतः मुझे भूलोक पर अवतार लेने का वरदान दे। भगवान ने उन्हें वरदान दिया। इसी वरदान के अनुसार कलयुग के आरंभ में नल वर्ष के कर्काटक महीने के शुद्ध चतुर्दशी के दिन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की शुभ वेला में तुलसी वन में माता गोदा देवी का आविर्भाव हुआ। तमिलनाडु के श्रीविल्लीपुत्तूर में ब्राह्मण विष्णुचित्त पेरियलवार को यह अयोनिजा सुकुमार बालिका पुष्प वाटिका में प्राप्त हुई। तत्क्षण विष्णुचित्त पेरियालवार ने उस नन्ही सी बालिका को उदय यानी सुम मालिका कहकर अपने हृदय से लगा लिया। वे विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने उन जगन माता महालक्ष्मी अवतार गोदा देवी को बड़े ही स्नेह लाड़ प्यार से पाला।
सदा आध्यात्मिक तरंगों से परिपूर्ण उनकी कुटिया में गोदा देवी पलने लगी। उनके मन में भी भगवान के प्रति भक्ति भाव उमड़ने लगा। पिता विष्णु चित्त बड़े ही श्रद्धा एवं विश्वास के साथ अपनी प्यारी पुत्री गोदा देवी को भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, उनकी कथाएं बड़े ही रुचिकर रीति से सुनाया करते थे। विष्णु चित्त श्री विल्लीपुत्तूर तमिलनाडु के श्री रंगेश स्वामी का सुंदर सुममालाओं से अलंकार किया करते थे। गोदा देवी भी उस कार्य में जुटने लगी। वह वाटिका से विभिन्न परिमल भरित सुमन चुनकर लाती और श्री रंगनाथ के लिए मालाओं का निर्माण करती थी। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे गोदा के मन में श्री रंगेश के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होने लगा। वे उनके साथ प्रणय की कल्पना करने लगी। बालिका से कौमार्य और यौवन कन्या के रूप में गोदा श्री रंगेश के प्रेम में पूरी तरह सरोबार हो गई। वह मालाओं को अद्भुत रीति से गूंथने लगी। मालाओं की सुंदरता के साथ साथ उनका प्रेम भी गहन होता चला गया। पिता श्री विष्णु चित्त जी द्वारा सुनाई गई विष्णु गाथाएं, अष्टोत्तर शत वैष्णव दिव्य देशों की महिमाएं, विशेषतः सुंदरवल्ली नाचियार समेत अलगर पेरुमाल वटपत्र शयनर तिरुवेंकटेश मुंडयान तिरुमलय की विशेषताएं गोदा को अत्यंत भा गई। स्त्री प्राय मितरम जगत, जगत के सभी जीव स्त्री और केवल भगवान को ही पुरुष के रूप में कल्पना करना प्रेम की पराकाष्ठा है। गोदा देवी ने श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लिया था। गोदा देवी ने श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व माना। गोदा ने भगवान श्री कृष्ण से विवाह करने का निर्णय ले लिया था। वह भगवान श्री कृष्ण पर अपना अधिकार समझने लगी। इसी के तहत वे विष्णु चित्त द्वारा बनाई गई सुमन मालिकाओं को अपने वेणी में सजाती थी और कल्पना करती थी कि वे स्वयं महान लीलाधारी गोपी वल्लभ श्री रंगेश के रूप में श्री कृष्ण से विवाह करने योग्य अवश्य हैं। वे कुएं के पानी के दर्पण में अपने सौंदर्य को निहारती और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में विभोर होने लगती। पुत्री की इस चेष्टा से अनिभिज्ञ विष्णु चित्त प्रतिदिन पुष्पमालाओं को श्री रंगेश हेतु ले जाया करते थे। राजा नमस्सृजता तंत्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अतः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षक हेतुना कंठे भद्रामि सुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम्। श्रीदेव्यै महामांगल्य धारणं करोमि। ओम प्रजापति सोमकं राजा नमस्सृजता तंत्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अतः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेन जीवरक्षक हेतुना कंठे बध्नामि सुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम्। महीदेव्यै महामांगल्य धारणं करोमि। मांगल्य धारण मुहूर्त सुमुहूर्तो महान्तो निगृह्णन्तं सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितम् अस्तु तथास्तु।
प्रजापतिनत्वदेतान्यो विश्वा जातानि परेतापभूवा यत्कामास्ति दुःखमस्तन्नो अस्तु वयग्स्याम पतयोरयेणागुस्वः प्रजापतिर्जगानीन्द्राय वृष्टे प्रयच्छदुग्रपृतनाज्यशो तस्मै विशस्समनमन्ता सर्वासवुग्रां स हि हव्योपभूवस्वः चित्तं च स्वः चित्तिच्च स्वः अकूतं च स्वः अकूतिच्च स्वः विज्ञातं च स्वः विज्ञानं च स्वः मनश्च स्वः सक्रिच्च स्वः तरसच्च स्वः पूर्णमासच्च स्वः बृहच्च स्वः रथन्तर्च स्वः विष्णवे स्वः महाविष्णवे स्वः पुरुषाय स्वः सत्याय स्वः मच्युताय स्वः ओम अनिरुद्धाय स्वः ओम श्रिये स्वः ओम तृतीये स्वः ओम पवित्रे स्वः प्रमोधरण्ये स्वः ओम हरिण्ये स्वः ओम पौष्णे स्वः ओम क्षोण्ये स्वः ओम मह्ये स्वः ओम भूस्वः ओम भुवस्वः ओम सुवस्वः ओम भूर्भुवस्वः आदित्येन्वमग्गुस्तः अन्वतेन्वमग्गुस्तः सरस्वतीन्वमग्गुस्तः देवसवितप्रासाभिः अस्य देवदेवस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिकमोत्सवकर्मणि लाजहोमं करिष्ये अतिथेर्मन्यस्व अनुमतेन्वमन्यस्व सरस्वतीन्वमन्यस्व देवसवितप्रसवा इमं लाजर्मविगार्य इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवरणास्तदग्निरनुमन्यतान् यं नार्पब्रूतेऽग्नो लाजानावपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा इमां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवरणास्तदग्निरनुमन्यतां यं नार्पब्रूतेऽग्नो लाजानावपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवरणास्तदग्निरनुमन्यतां यं नार्पब्रूतेऽग्नो लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भूस्वः ओम भुवस्वः ओम सुवस्वः भूर्भुवस्वः अतिथेन्वमग्गुस्तः अन्वतेन्वमग्गुस्तः सरस्वतीन्वमग्गुस्तः देवसवितप्रासाभिः स देवदेवस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिकमोत्सवकर्मणि सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थं वैष्णवहोमं करिष्ये अतिथेर्मन्यस्व अनुमतेन्वमन्यस्व सरस्वतीन्वमन्यस्व देवसवितप्रसवा मतो देवावन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तता भविस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदते पदं समूढवस्य पांसुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यान् ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पते इन्द्रस्य युज्य सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवे चक्षुर तद्गुस्वाहा तद्विप्रासो विपण्यवो जागुरुवागुं सस्यमन्धुते विष्णोर्यत्परं पदगुस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं सुवस्वाहा भूर्भुवस्वस्वाहा अतिथेन्वमग्गुस्तः अन्वतेन्वमग्गुस्तः सरस्वतीन्वमग्गुस्तः देवसिद्धप्रासाभिः स देवदेवस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिकमोत्सवकर्मणि कर्मसाद्गुण्यार्थम् उपरिष्ट अन्तहोमं करिष्ये अदितेर्मन्यस्व अनुमतेन्वमन्यस्व सरस्वतीन्वमन्यस्व देवसवितप्रसवा ओं यतस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यत्त्वान्योनिभा कर्मग्निष्ठत्स्वेष्टकुरुद्विद्वान् सर्वज्ञं स्वेष्टज्ञं सुहुतं करोति मे स्वाहा अग्नेः स्वेष्टकृते सुहुता हुताहुतिं कामानग्निसमद्धयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नेः नादाय स्वाहा अग्नेः नपते स्वाहा ओं प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं दैवतममुष्मे स्वाहा अग्नेः स्विष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपते स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्ताभूदग्निस्तत्पुनरार्जातवेदान् विचार शनि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुर्दातु पुनरिन्द्रो बृहस्पति पुनर्मे अश्विना युवं चक्षुरा दत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशरनिष्टेभ्य स्वाहा भेषन्दुष्टे स्वाहा निष्कृते स्वाहा दौराद्ये स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनुभ्य स्वाहा रुद्धे स्वाहा समृद्धे स्वाहा सर्वसमृद्धे स्वाहा आश्रावितमत्याश्रावितं येदोऽस्ति दिशि मयि स्वाहा समिदसि तेजोसि तेजोमयि देहि स्वाहा यमस्य धिमे मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धिमे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धिमे चित्तमे पाहि स्वाहा वायोर्धिमे प्राणन्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणि धिमे बुद्धिमे पाहि स्वाहा अग्निर्भुक्तग्गुस्वाहा वेदिर्भुक्तग्गुस्वाहा
ज्योर्भुक्त गुस्वा पृथ्वी भुक्त गुस्वा ओषधि वनस्पति गंधर्व अप्सरच्चैव भुक्त गुस्वा अग्निर्जन्य गुस्वा वेद्यर्जन्य गुस्वा ज्योर्जन्य गुस्वा पृथ्वीर्जन्य गुस्वा ओषधि वनस्पति गंधर्व अप्सरजन्य गुस्वा अत पूर्णादिकाल मुहूर्तः सप्ते अग्नि समेत सप्त जिह्वा सप्त ऋषिः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा जन्ति सप्त योनिरापुषस्व गुरुते न स्वाहा वृतदान विद्वान अष्टगुतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि स्वाहा समिन्द्र विश्वेपि देवी वरन्तं देव्यमनवो गच्छ यत् स्वाहा आदिशेषम् इन्द्राजुहोमि स्वाहा अग्निस्तुपितो वेदिस्तुपितो ज्योस्तुपितो पृथिवीस्तुपितो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् अदितेन्वम गुस्तः अन्वयतेन्वम गुस्तः सरस्वतेन्वम गुस्तः देवतप्रासाभिः पवित्रमसि पवित्रमे भूयस्व पूर्वमसि पूर्णमे भूयस्व सदसर्वे भूयस्व सर्वं सर्वं मे भूयस्व अक्षितमक्षिते जुहोमि अक्षितमसि मामे चेष्टाः प्राचान्तक्षणायां प्रदेच उदेच ऊर्ध्वायम् अतोदराद्रिः आपुष्टमयुवः पश्चिमतो विष्णु शतमसि दक्षतो विष्णु सर्वते उत्तरतो विष्णु शतमसि प्राच्या विष्णु शतमसि सर्वाङ्कुजाङ्ग्रन्थिं विसृज्य अपवस्पृश्याब्धे प्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषतयस्तदिवं गच्छ ततो नो वृष्टिमेर्यस्वाहा शुद्ध्यन्तां ते वसदरगं शुद्ध्यन्तां ते वसदरम् ओं भूतिस्पाते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्त्योद्भूतिः आदित्यस्सोमो नमः त्रयायुषम् त्रयाशं जमदग्ने कश्यपश्य त्रयाशं यद्देवानां त्रयाशं तन्मे अस्तु त्रयाशं दीर्घायित्वायाश आपोष्टमयोभवः त्रयाशं जमदग्ने कश्यपश्य त्रयाशं यद्देवानां त्रयाशं तन्मे अस्तु त्रयाशम् आपोष्टेतातु प्रोक्ष्य दीर्घायित्वाय बलाय शताय शतं च वर्चहे त्रयाशम् वंचमे स्वरच्चमे यज्ञोपचते नमच्छयत्ते न्युं तस्मेते महाबालकृतं वा चरितं वा सत्यहीनं वा पुष्पहीनं वा होत्रिहीनं वा शरदार वाग्जाते भगवान् प्रज्वलितवो नमः सर्वं श्रीमन्नारायणार्पितमस्तु ब्रह्मणेन्मा सोमन पुनःपाद्या च मणियं समर्पयन् सुप्रीत सुप्रसन्नवरदो भवतो यथास्थानं यथा प्रवेशयामि यज्ञेश्वराय नमः गुडोपहरं समर्पयामि आदिशेषं समर्पयामि यज्ञेश्वराय नमः सुप्रीत सुप्रसन्नवरदो भवतो यत्र ब्रह्मा देवत् तत्र गच्छ हुतासन यज्ञेश्वराय नमः यथास्थानं प्रवेशयामि कायेन वचा मनसा इंद्रियं वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पये सर्वं नारायणार्पितमस्तु ओम स्वस्ति श्रद्धा मेधा यशः प्रज्ञा विद्या बुद्धिं बलं श्रीं आयुष्यं तेज आरोग्यं तेहिमे हव्यवाहना यस्य स्फूर्त्या च रामोक्त्वा तपोहोम क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे हुतासनां मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुतासनं यद्दुतं तं मया देवा परिपूर्णं तौस्ते मंत्र मध्ये क्रिया मध्ये विष्णोः स्मरणपूर्वकं यत् किञ्चित् क्रियते कर्म तत्कोटिगुणितं भवेत् सर्वं श्रीमन्नारायणार्पितमस्तु ओम सर्वं श्रीभूमिनीलासमेत श्री श्रीनिवासस्वामी अर्पितमस्तु ओम नमो वेंकटेशाय। ओम श्री भूनीला समेत श्रीनिवास अर्पणमस्तु कह करके अर्चक स्वामी ने पूर्णाहुति संपन्न करिया। भगवान के वैवाहिक होम की यह पूर्णाहुति संपन्न हुई है। भगवान के विवाह होम के पूर्णाहुति के उपरांत यह परम पवित्र वारण मायरम का कैंकर्य संपन्न किया जा रहा है। इसमें अर्चक स्वामी वर के तरफ से यानी कि परम पिता महाविष्णु के अवतार पर ब्रह्म श्री बालाजी के तरफ से वर के तरफ से अर्चक स्वामी एवं वधुओं के तरफ से श्री अन्नमाचार्य महाराज के वंशज इसमें भाग ले रहे हैं। अब परम पिता परमेश्वर
महाविष्णु की अवतार पर ब्रह्म श्री वेंकटेश्वर बालाजी के गले में पहनी हुई पुष्पमाला को उतार करके अर्चक स्वामी दोनों वधुओं को, उभय देवियों को बारी बारी से पहनाएंगे। ये प्रथम वधु मातेश्वरी श्रीदेवी के गले में पहनाए। महालक्ष्मी की अवतार है माता श्रीदेवी। अब पुनः भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के गले में पहनाया गया। भरद्वाज गोत्र में श्रवण नक्षत्र के मकर राशि में प्रकटित परम पिता वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी अब कश्यप गोत्र के रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में प्रकटित बिहू देवी माता को भी पहनाया गया। इससे पहले श्रीदेवी मातेश्वरी भार्गव गोत्र में कन्या राशि में प्रकट हुई माता उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में श्रीदेवी जी प्रकट हुई थी। उनका यह माल्यान्तरण हुआ। अब ये भक्तों को देखिए, इनके मुखों पर आनंद के भाव, श्रद्धा के भाव हमें दिख रहे हैं। वे अभिभूत हैं। सांसारिक कामनाओं से दूर हट करके वे अभी अपने भगवान के कल्याणोत्सव में पूर्णतः सरोबार है। देखिए, दोनों माताओं को भगवान के अगल बगल ला करके एक ही सिंहासन में उभय పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद.
प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ